lerka sini tali katini hala hamyan hai siara pula box to pura buru habon pore ke yung changsa ni chau mana omo tap tam khudi man khobon ta mana mic saran salasi di mane ke job to bukhok muthub jak mane ne mohjak mane ke ta pola sa mane na lai gane kok salan sekang kok ga haise seng cholam ni Berirok, soalnya ni berirok, cek kuno jaga aktif sarat Tripura Rajyo. Omor praman tini darah thal bisibo. Karon, soalnya ni berirok, emon ekta thang diklai na samung kayo. Abon usin bus kanggo thang chane coba. Unishobo, ekushobo seng thang chane coba MDC manka. 2023 seng thang chane coba. Sini bus kang MLA tongo Punian borok coba kaya ke sarat Tripura Rajyo record mar angi thango abo seng sarat Tripura Rajyo bus kang ni thanai 6 tarik ni bisra mone je ekta chobang mane abon nokho na dorok Tripura moto thanai dishe mone 28 tariko je nagar panchayat khaye na mane first notification nok mane pore seng Tripura moto hak lesari thangai nai sini MLA Bonus sekarang sini MLA reka, mana boleh sung Tripura motha. Mengulang gue, ada agreement sign kerja. Agreement sign kerja kerana awang boleh, tang kerja, nung baca agreement kerana awang 6 mas ni bisingno agreement bastobai nung nai. কিন্তু 6 mas ni ya, tahu 6 mas ni pore. 6 mas ni pore tahu prai 23 mas soli junggu, tahu penjabo implement kun খবর করে 대부분 정정 그러니까 정계 뭐라고 해 सरकार도 정통이야 정아부터 야서 라스팅 가이말이 하지 정타국서 처음에 심히 나신 동화 하지 정 BJP 발언 정말 하지만 동천에 아바이 কোনো গ্যারান্টি করে 정 দাবি উমায়া কোনো বর্জা가 정아 동을 땅 খানিবা 정 আগে এককভাবে বাঁচাইছে 정어로 13টা MLA মানো 18টা MDC মানে সিং 앞으로 ADC দখল খাইওঙ্কা তাক বহাইনো সংগঠন টেপস বাড়ি ফাইও টেপস বাড়ি মাসাকা বাড়ি ফাইও নি কাঠালিয়া মির্জাবো তাবো সংগঠন দেব জয়নিং খাই টেপস বাড়ি ফাইচং যত বিধানসভা কেন্দ্রওনো যত এডিসি কেন্দ্রওনো তাবো জয়নিং খাই ফাইচং তাবো Tripura মথাবো বনি বাগै आं सानामु जोङो खाटा थैजे हाइसि जों खा थैजानाय कया सिनि बागै बुबाग्रा दङ सिनि बागै बुबाग्रा कक साराय बुबाग्रानो फाइट खायो मनो संलो गिरना लांनाय हाइसि मनो संलो गिरखे जों थानजांखाय Tini cari lam borak to already se thansa phunugiri rika jagawa 38% tongmas 37% mane pass khaiye oro bidhan sabha phunugiri rika thansa tamna hon sara Tripura borokno phunugiri rika thansa tamna hon abang ka cari lam borong thani simba sorin jinai aba hini bu borak tong tawa su tong ba chaiti tani bagai ngake ke bo wan subi meya cari lam 1978 sono je Harinath Department of General Area mo tongpur bo টিজে সঙ্গে পাস খাইমেন পরে আর তাই কেবল আঞ্চলিক দল পাস খাইমিয়া যতন ন্যাশনাল পার্টি মাঙ্গর MLA ফাইব বরং পাস খাইও নিনি অম ফাইব হাইনো অমন পাস খাইও অম হাইকে পাস খাই ফেমিনি অম 1978 নি পরে 2023 ফুনুগুরি রিকা থানসা তামন হনাব ফুনুগুরি রিকা ওয়ান আজাক বাখ্যা বাইকে 38% আবার 37 মানে পাস সংখ্যা আব বেল ওয়ান আমা সিংচা কক আবি থানসা তংখে বেবাং মানু মায়া করি হাইছি তংতাবো সিনি নাহার মুংতামবা Sin nahar mungkai, sini yok sama mana nang nai, yok sama sengtang mayang tongkwa, oh hani busang tong ise, sini hani land allotment seng maya, sengtabu rabat bakan kaimarok, nok tak kaimarok, jaga kagos kaimia, tin gondang khase jaga allotment lu, bumihin landless paribarno, apa tahu omong yang tongkwa, land power, zomini power mayang tongkwa, apa mana ni bagai, bubagra saja ujung tongkwa, andron bini akota tongkwa apa, edisi direct fund nango. ADC direct fund mai ni bagai ADC ni area development khaimiang tongha rang borok jona songkon অনুসারে rang mai ni bagai samung khaimia Tripura Rajyo ni budget 32,400 something কিন্তু ADC ni budget bise 860 কোটি abo rang ঠিক মতো হইয়া rang হয় না rang রহর হনি সাই তংকা বন বক্তি যাওয়া rang আছে রহমাছে rang 9 খাইবেকু rang তাখন 9 খাইমানাইবা
तागर पैसेंजर सेट खाने का पैसेंजर सेट मा खाने और जगह ब्रिक सलिंग खाने ब्रिक सलिंग मा खाने आरो रांकुनि नयसि खाइमी आबो हाइसि बराबर साइमानि दङ बाहायके म थानो बदनाम खायै बाहायके एदिसि क्षमता फाइमानो आवास बन साइ चगिसि बराबर के तागल कक साउ ओंका आउनि बागै बुबागरा एदिसिओ डाइरेक्ट फान नांगौ माना थांके बुबागरा लगिन तङै बुबागरा दलन मा पाइदनाय हाइकेसे बुसखाङो संतेब आगो बुथांमाने हाइसि आउनि बागै जों और थांजा तंलायमान सं याखागला कें या हाइसि पिरिं परें थांगांकले सं पार्टी लायनि हाइसि अमनो साइ चगि दङ हाइसि सुनार बिसि बुट बुनिया बुनि पंचायत बुट बेबां नंबायखा ओरैनो ग्राम पंचायत बुट नंबायखा सिनिके बिसि विलेज कमिटि बुट ताक बुनिया केस खाइमाने सुप्रीम कोर्ट अपन केस खाइका ताव जानुवारि कয়েকদিনের সময় হুয়ারিং ফিনাবো হিয়ারিং থাঙা বুফুরজা नंगनियाबो थिक रे एडिसि इलेक्शन फाइट दंखा अमदिगा अ बिसि इलेक्शन नि बागैनो पंचायत इलेक्शन नि बागैनो सिनारो डेभलपमेन्ट नि यां दंखा अमक जागा ब्रिक सलिं यां दंखा अमक जागा खिथाइ नक जागा गाहामगों दंखा कुनु जागाव हा लेभेलिं खाइजागा दै गाहामा नि यां दंखा अम हायं दंखा रां फाया नि इलेक्शन नि याखा रां फाया बनि बागैनो अम हाय जत किछु नि बागै जवाब रनानि बागै बसखाङा एदिसि चंमारि फाइ दङ आफरो नरक वान सग्लाया गलै 2023 2021 बुट मा हायकेनो रৈ कप्लाय मा खायनाय चिन्तिफ्रा मा थानो हायसारा ताय उपाय करे बुनि दलर आफरो आं खाना माने 2021 दायरा स्कुल बाका थाङे बुट मा रबायलि आनि खानाव आफरो का सलाय मा बाखबाय आफरो हायनि ना आफरो अमुखै दावा सुजुग करे हायसि बाव जतन बुजिया निजिनि बुट न बाहायकर नाय ताम करना नांनाय जतन साइमन आबा हायसि ताबते बुझना नांलिया बुबाग्रानि दल हंकते कक साना नांया जतन साइमन बुबाग्रानो क जतन हामजाग हायसि बस हा बुबाग्रा हंके जों बना हामजाग जों सामना हामजानायबा जोंनि त्रिपुरानि हा बुबाग्रा हंगै जों त्रिपुरानि हा बुबाग्रानो जों बिन बुसाबोटिंगै बन लगरियाके जों सामना लगरिनाय आबोस कक खतों बांना आसो बर कग्या खतों आबो बिसा मिसा बागनाय आबो खतों बागमाने आबो सिनि ट्रेडिशन न सिनि कानमुन जुंगन नारनान बागै खतों बिसा मिसा मा बागो आबन सारा नि देशभक्ति देश यक समामानानि सिनि यक समामानानि आबो सासर कटर हासि यक समामान हांगा खतों बतांबा देब बहुत माने हासि देब गाहाम देब जों स्किम प्रोजेक्ट मानाय आबोनो आं खताय बिसि कक सानाम सुंनि